Liga Voli Korea Selatan, V-League, 2024-2025. Putaran pertama. Jadwal lengkap pertandingan untuk Daejeon Red Sparks di Liga Voli Putri Korea Selatan, Korean V-League 2024-2025. Pertandingannya disiarkan secara langsung di TVRI. Seperti yang diketahui, skuad Red Sparks diperkuat oleh pevoli putri andalan Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi. Musim sebelumnya, kompetisi 2024-2025 diikuti oleh 7 klub voli putri. Suwon Hyundai Hillstate menjadi unggulan usai sukses menyabet gelar juara musim lalu, setelah membekuk Incheon Haeunkou Pink Speeders di final. Daejeon Red Sparks sendiri mengakhiri musim lalu di peringkat ketiga usai terhenti di semifinal. Kembali dibela oleh Megawati Hangestri Pertiwi, Red Sparks pun bertekad balas dendam dan memburu gelar juara. Dalam setiap putaran, setiap tim melakoni 6 pertandingan. Jika diakumulasikan maka setiap tim akan melakoni sebanyak 36 pertandingan dalam satu musim. Tim pemuncak klasemen otomatis langsung melaju ke final. Sedangkan tim peringkat 2 dan 3 akan berduel di babak playoff terlebih dahulu. Sang pemenang babak playoff berhak menemani tim pemuncak klasemen di final untuk memperebutkan gelar juara. Untuk lebih lengkapnya, berikut jadwal Liga Voli Korea Selatan, V-League, putaran pertama. 19 Oktober 2024. Hillstate versus Pink Speeders. 20 Oktober 2024. Red Sparks versus GS Chalters. 22 Oktober 2024. Hipass versus AI Peppers. 23 Oktober 2024. IBK Altos versus Hillstate. 24 Oktober 2024. Pink Speeders versus GS Chalters. 25 Oktober 2024. AI Peppers versus Red Sparks. 26 Oktober 2024. Hipass versus IBK Altos. 27 Oktober 2024. GS Chalters versus Hillstate. 29 Oktober 2024. Pink Speeders versus AI Peppers. 30 Oktober 2024. Red Sparks versus IBK Altos. 31 Oktober 2024. Hillstate versus Hipass. 1 November 2024. AI Peppers versus GS Chalters. 2 November 2024. IBK Altos versus Pink Speeders. 3 November 2024. Hipass versus Red Sparks. 5 November 2024. Hillstate versus AI Peppers. 6 November 2024. GS Chalters versus IBK Altos. 7 November 2024. Hipass versus Pink Speeders. 8 November 2024. Red Sparks versus Hillstate. 10 November 2024. GS Chalters versus Hipass. 12 November 2024. Pink Speeders versus Red Sparks. 13 November 2024. AI Peppers versus Hillstate. Jadwal V-League putaran kedua akan dimulai pada tanggal